Good afternoon, grade 11s. Now, better day to do maths as on a rainy day. Goeiemiddag, graad 11s. Ek en Lucy praat nou net. Nee, daar's niks beter om te doen op 'n reënerige dag soos vandag as wiskunde nie. Kom ons kyk weer na identiteite. We're going to prove identities again today. We did yesterday the basic identities, and today we're going to do more complicated ones. So listen carefully. When we do identities, we must prove that the left-hand side equals the right-hand side. So you can clearly see that the left-hand side is more difficult. So vandag gaan ek weer eens met die linkerkant begin werk en ek gaan en ek sien hier is geen identiteit wat ek optel aan my linkerkant wat ek ken. There's two identities that I must know. The tangent theta equals sin theta aan cos theta en sin kwadraat theta plus cos kwadraat theta is gelyk aan 1. Ek sien nie een van die twee daar nie, so dan val ek altyd terug na my basiese beginsels. My basic rules, and that's algebra. So I've got two fractions and an addition. Twee breuke en 'n plus. Ek sien geen identiteit wat ek kan vervang nie, so ek val terug na basiese algebra. En so basiese algebra sê vir my, sit dit op 'n gemeenskaplike noemer. So ek het daai deel en ek moet daai deel bysit want ek kan nie iets kry wat hulle albei is nie. So I'm having that both, I multiply both the denominators to get an LCD en nou gaan ek my teller op die gemeenskaplike noemer plaas. So ek het 1 op 1 min sin theta. So wat het ek met 1 min sin theta gedoen om hier uit te kom? I've multiplied it with 1 plus sin theta. So what I do at the bottom, I do at the top as well. So as jy nou mooi kyk graad 11s, as daai twee uitkanselleer dan jy weer dit. So this one is exactly the same as that one. It's just transformed by mass to look differently. Maar dit is presies dieselfde in waarde. Plus, wat het ek met 1 plus sin theta gedoen? Om by 1 min sin theta, 1 plus sin theta uit te kom? Ek het hom gemaal met 1 min sin theta. What I do at the bottom, I do at the top. So nou moet ek ook 1 maal met 1, so ek kan my hakie sit, 1 min sin theta. This is my left-hand side. I'm busy with my left-hand side. Omdat hier plus voor die hakies is, kan ek dood eenvoudig my hakie verwyder. With no consequences. Because there's an easy plus in front. So let's go and check this out. I've got 1 plus 1 gives me 2. And I've got sin minus sin. Sin theta's verdwyn. En ek het onder die lyn die verskil tussen twee vierkante. Kan julle sien, dis die faktorisering van die verskil tussen twee vierkante. So ek kan gaan sê, dis 1 kwadraat wat 1 is, minus sin kwadraat theta. If I multiply this out, I'm going to get 1 minus sin square theta, the difference between two squares. Hierdie is een van my identiteite wat ek ken. Hy is cos kwadraat theta. So, as ek gaan kyk na my regterkant, dan sien ek, it's exactly the same. Therefore, the left-hand side equals the right-hand side, and I've proven it. Kom ons gaan kyk na hierdie ouetjie. Eerste ding wat ek sien sin kwadraat, tan kwadraat, en ek weet dat ek sin kwadraat kan vervang met 1 minus cos kwadraat. It's my identity. But be careful. This thing is already very complicated. So let's just stick with the basics at first and see whether we can simplify it a little bit. This is my left-hand side. This is my right-hand side. So I'm going to work with my left-hand side. I'm going to take basic algebra, take out a common factor of sin square x to get 1 plus, and now I can always
change my tangent into sin on cos. Hoekom? Want dit is nie so dramatiese verandering soos 1 plus cos kwadraat nie. So kom ons gaan en ons verander hom na sin kwadraat x op cos kwadraat x. So now the next thing I can do is to simplify my brackets further met basiese algebra deur alles op een noemer te sit. So kom ons gaan sit dit alles op cos kwadraat en ons sê I need everything on cos square x. So wat het ek 1 as ek 1 wil hê is op cos kwadraat x want cos kwadraat x op cos kwadraat x is 1 plus sin kwadraat x. Cos kwadraat x plus sin kwadraat x. Reg so? Quickly see. And if you check that out, that's our familiar identity. Sin squared plus cos squared or cos squared plus sin squared gives me 1. So ek kan daai gaan vervang met 1. It gives me 1 on cos squared x. En as ek daai gaan uitvermenigvuldig, het ek sin kwadraat x op cos kwadraat x en dit gee vir my tan kwadraat x. And see, that is my right hand side. Daarom is my regterkant gelyk, linkerkant gelyk aan my regterkant. I've proven the identity. Graad 11, ons gaan nog 2 voorbeelde doen. Onthou dat ek nooit my is gelyk aan mag insit terwyl ek my som doen, terwyl ek dit bewys nie. Want ek moet dit eers bewys voor ek dit kan sê. So let's do another 2. Voordat julle gaan oefen, nog 2 kies. Kom ons sê, linkerkant, tan theta op sin theta. Minus sin theta op tan theta is gelyk aan tan theta maal met sin theta. Okay, and then the last one we're going to do 1 plus the tangent of A on 1 minus the tangent of A, and that equals the cos of A plus the sin of A on the cos of A minus the sin of A. Let's start on that side. So kom ons gaan kyk, ons sien dadelik 'n tan raak. Sien 2 tande raak. So kom ons gaan die linkerkant vervang ons die tande met sin theta op cos theta. Now we've got a fraction within a fraction. Again, this one as well. Sin theta on sin theta on cos theta. That's my left hand side. So remember, if I've got a fraction within a fraction, kan ek gaan maal met die omgekeerde, the reciprocal. So I'm going to multiply with 1 on sin theta. Okay, that cancels. Same here. Ek het sin theta op 1, multiply with the reciprocal, I'll switch the denominator and the numerator, and that's good because that cancels. So now het ek 1 op cos theta minus cos theta op 1. So let's put that on a common denominator. Ek het vir cos theta 1 minus, en as ek 1 maal met cos theta, dan moet ek dit bo ook doen. So ek het cos kwadraat theta. So 1 minus cos square theta equals sin square theta on cos.
So sin squared theta is the sinus theta times sinus theta on cos theta. So sin of course is gelyk aan tan. So dis tan theta maal met sin theta. And if you look at the right hand side, you will see that that's the right hand side. So my left hand side equals my right hand side. Okay, let's quickly go to that one. I've got 1 plus, I'm going to substitute sin A cos A on 1 minus sin A cos A. Kom ons kry die teller en die noemer. That's my left hand side. Let's get it on the same denominator. Same denominator. Bo het ek vir cos A. Wat het ek gedoen om cos A onder die lyn te kry? Ek het bo ook gemaak met cos A plus sin A. That's the top. Let's do the division now next to each other. Otherwise it looks very, very scrambled. Kom ons in plaas van om weer 'n breek te maak, kom ons skuif die deel langsaan in. Ek gaan sit dit ook op 'n gemeenskaplike noemer, cos A. So ek het cos A min sin A bo kan die lyn. If I take a common denominator. Now I'm going to multiply with the reciprocal, cos A plus sin A op cos A. En ek gaan maal met die omgekeerde cos A op cos A minus sin A. And now the cosinus cancels and my final answer, cos A plus sin A on cos A minus sin A. The right hand side. Therefore, the left hand side equals the right hand side. Graad 11, dit was 'n mondvol, a lot of identities proven. Go and practice some more identities. See you tomorrow.